Ingka pa tu nila tu ingka mi na tambal ben kati za thimin tulahi Christian hoyong hi Sunday Christian kitamen Christian ni jat kime morning Christian ai lo le seasonal Christian na ja khalongan kan sei de hoi chita chon na kituam Sunday morning Christian nilha lang kailo jingka se thupi ta gelo hi morning Christian evening Christian hikit lo umai kon kan ubunga chu chia le jingka langa koi macha thozo lo wai ji chunilha lang lami adim se nin icho ku sial ho bung tia yong ke seasonal Christian gam sat la gam da mina puwa weather kisua le hungji akisu lo le hunglo ku ipiki nam til weather Christian Bible am lo ngane kan seoi van gam lut lo ding ho abanas occasional Christian Good Friday Christmas kayap sen lo pola pa yeng etiloi Good Friday ni la kat be hung kelak zak Easter Sunday Good Friday Christmas choloi le occasional Christian abana emotional Christian ung kine piam tile la sa tama thu sei payong te kha na ke ta bang to na tam thima ngoi de du lo wa thu sei a hi po le atha nom jing pasaro laya sti chu bangat lo hela ding kharin thu si ai le inna kinung le jing ngom min so ko emotional Christian tuing kain pathin lung si ni changowin Palm Sunday last year anamanga tuni Palm Sunday chungzau talowa thinal han mo lep jong ium ding kata senin khule nai tan tunia Palm Sunday nong jawa next year Palm Sunday lungzau talo ding ila bayong mi yanam khat beng te dingain ke ka hi jong bailam nang da hi jong bailam tuing ka he ikingai tu dingai pakai pathin phatdan hi gel do hitin kalung chima ka ngai tu khari pathinin jingka pana nilum chan gei pa dei pe hi ki pa ta saten live joyfully ki pa ta amanding ti pa he kaung pin ta pana hi kavela kanu ki pa da hen lang kapa ki pa hi hen lang environment problem za som ka kim kavela banumen lang strike moment lang ipium jong le ki pa ta aka umdingai hi ti pa he kadale pathin zalin kamu nei tuing kai thu pi ding pa he luk bunga chang khana pana chang som lakhat chan isim dingai chilaya hin adan thumin ka home kanin outlined type of peoples God selected itabang mi hoam pakain select abo rapture ni se lovin leya pakain
deisa na alhen ho hi itabang mi alhen am sila atu kazawam kazawlom tineke thena di second part dan thumakan adan ni na chun the process of selection patinin ita zo gangta ta alhen hai poi patake sa avena patake sa amahin vet suina le ai lo le vet tu na vet sil na ya abol dan pas process of selection amen adan thum na chun outcome of selection tilkhat chu ila nai le tilkhat chu ine yai le ine pa akona thil hung su do aumene nu pai ki chena le outcome su baby ye ne thene ki cheng lang sa ki nei te le nu pate ni chalung kim te ki ngai a product behela factory ki ti chu adi lo wai ya chu nu pa chi ki chen pho na thing chi fu pho na le aga ki ne hin ana ki ne hin apa ki muai chi chu outcome of sowing mu chi tu wale chu ki muai ya chu tu na dan tu mi se ding hin bible sang abang ba nai vet diu bible study ibol de wen jing ka hin na ki kim pa na wen ke ka se nom lo se ka se chai nga yin ayo ting la na ki kim ta lo di we twin a hi ti na hi mi pi na ne chin to wa pathin thu angai pe nin ane chin to va atilai tain crowded around him mi pioin na sa taas Jesus Krista hi a kim velova abok lun lai ta vintine amu masading le cheutin atham khading le anai pending akisulai ta utinai daluminin ga vela chun ong ding dan namu de tuni hosana sab yong chu Jerusalem lo pi taung lu na mi hon Jisu amu nom dan pa chu angai sang danu athu pi sa dan pau chu na lungminin ga vela chu namu dai ta chalai ta chun pathini line point khani mu chu ane chin to wa pakai hi mi pi hin thu angai penun ama ganesri dilen panga dinga hin hi chuna man dilen waw kama chun kong ni amun a hi wangin ngaman ho chu an po do wa alenu aso mo hi chalai ka chun pakai in point ni janam ka ei pe chi bible text sa ko na ka vet nai le thilopi tai janam ka kamu na hin point khana chun people who really seek after Jesus Jesus Christa theng ta di tai ho la umi a ho lo lai hin chi thum am na lai nei khat chuni pi a Jesus na satan dalam atiai le thil kidang mel chi na kidang tam ta abol ho hi azawin azajeu chun amonomo vin Jesus Christa hi Messiah mong heti a ta sana Jisu monoma hin hol group khan omene gurum ni na chone pian holam atile sol zon bung guplam ala mundang dang na le Jisu changla ni le chang la phe nga le nga ni ami wa wa chu pham da chang la a home ne le cha a home ti za ve choi ku ki ho e che chang la ki home ti za pa no win NERGS fan ahung tai ti za pa nin ato ki chingi nahi ato za azatul tuli nahi ato thei pore he ti nai che la muding le ne do ding au mai le available na to ding mai le absent ichi ku ki ho topic a he second group
seeking God because of belly gilpi sudim na dinga pakai ho siguro mi hitam momong majority palina cheng ho wang second group ma napan dinam itu nam athum na chu gam le pakai Yesus Krista hi amo vet no tho ai chu mi thi kai tho ho nangong ko za sa mi cho ko mu sa bale ave no joile just spectator group muno mai pakai kanung zui tan tele cho chi tan ti ding group moi amo vet no tho nu me yong hi isi ding yong ke mo vet nom tho ma chu i vet nom pa cho ki chai nai poi izia pan lo la kan lo we ya ken koi ma ka vet ta lo ta ni lo ding vong ga vo la i pi phat som na mom ta na nu nga hoyong na hoyong ka ti ngap chat lo ai chu ki pa wal ding ama ki pa le ding i ma cha ka lo do ding lo ya chu ichi group tu mohin pa ka an ho le hallelujah he says a point kan him way verse 1a acha ki muahe chuin mi pinane chin to wa pathin thu angai pen ane chin to wa ti pakai munom ho so pite pathin mi amo sele ngai poi pathin hol mo pathin ngai mo pathin ngai chamong mo hoi pathin in alam pia sele abo lahi hallelujah Abraham pathin ngai pathin munom he thirst and hunger for God Abraham quality khachu apa theran pathin hoi angai nom pun milimo hoi he pa ken wang pathin ka ho malai le mu thelo ama ei mu ken ka sim hilo ama ei sim pa ken ka su se thelo ama ei su se thei ei sim pa de hi chi pathin su ka ho le hi apa ko ma se hallelujah hi chi lung chang le hi chi ngai dan pa su pathinin Abraham lung changa amu a hi pathin tang wa nu mi he mi pathin hoi lai ba namatile alung chang ave nei Jeremiah 17 verse 10 vet nai le I the Lord search the heart and examine the mind ke pakaye mehem hi alunggel ka bedai poi alung chang ka bedai exam ka bol hi amen hallelujah zakai ong pakai Yesus Krista ai namol hunai poi zakai bola selega bola ai chaman ato na sumko nga dal ha thai ba chunga officer kada kar ke diwang chon amuno wale ti nei so hallelujah muno mai mahilwa amuno val yo pawa ai chival chum talo na no le nen se piwo ken ka ta muno val du sawa malaria kadama kaung dam do zuwa ka gilang kel chu table yong ka du chat sei paloi la wi chale yo se yong chu ka hisab le aki hon cha ya ka mu chu chan ga ya ka du chat ta ya chu pakai Yesus Kristan ichi mi select dan chu chu hi ni ya tu ni jing ka jong su pite ho mi kon khat dam mon na ngin ka tau pi ding ai mi kon khat nangong kon khat chu tha lo kon khat cha gilpi na kon khat asma ve kon khat TB ve itabang nat na yo si aboy po pakai hi lungchang pum pia holte pakai hi lungchang pum pia ngai sa te pakai telo childang gel thelo pathin telo childang hi thupi mo nga gel thelo mi chu tu yin kai blessing chang dei hallelujah dam moyo la dam dei pathin ngai nai za be na mi hi vata pathin ngai nai za be na ma ba na ka ta em
mà lu say mi dâu tên lá sa sao pathin ngày năm mi hilonga lá sao tu dung ai zo la kachin eo wang revival se inga wain amos every morning revival Sunday morning aga ki comment message sum lo lai laung ki sa chu nu piu pa to na mun na mi na de da hong ding da stage la nga lama pathinan thang pa ta bo chu mi pathina khamai o zong chal gol zu la sang na I kham no loi na thi lo la koi thi de ong hichemi pi holo hen aina lo wandal hava ane yo wandal hava asia chandal hava thildang gel theitalowa jisu bowan holo hallelujah amen hichi ya chu tunia he hichi group ho hi pakain aven ya chu select abo le pathin tangwan ma padatan ge to supityo people who are crowding Jesus leise chunga ahoi peni apa peni supite ho pathin ha hol holen pathin holo hi thil si chang lobe sam som thum lali chang som sakai ba kai gul pai hong thasam ding ei praise the Lord thasam de te guarantee pe chu nunga hoi ha ho a pa ho chu te thimo a ching ho one day ni khat la sam ding ei so lalwang la sam lo ding kai amen ipija kala sam lo dem phat jo sa katup kadoi kabidoi chipiam tele Jesus Christa ama wedding ama bo chui ding kachapati ni ko ma ka se as I follow Jesus follow me napa ken Jesus ka juhin ka mol phau kha lowe nei chui thon ka ti na sei ngam nam je chu ka bol na ti ngam nam na cha te ko ma ka don na ti theina am Jesus na sei ngami follow me so pete tu na hu hing nei chanu hi pakai nung zui de nga changi vani van gam lu na se sa license kila ado pa da no hi na bungbualam na zo de ko la ho tu sei le Yesu number 1 pathen ni tabang mi alhanam tele pathen tailo thildang gel thelo ba pakai hangaya pakai hol pa Magdalene Miriam chavetang Easter Sunday nia morning jipi ke ahunga kapakai lung so yam ta ipiham na hol kapakai lung ti hallelujah Yesun pakai Yesu ma masa ta akila masapini sayu somlani ho masangsangin thilavop nu Miriam masanga chu pakai Yesu kila masapina hi ai chu mahin imuthei talwa zan khawa ke ya gel hi apakai pa thona ding su agel hi pathin thangwan minun no miwang pha tia David lengpan asi chu ko amtila asuna yana pakai gel pa chu miwang pha ai ati chu golang hoi la suna zana nunga khat gel chi na hisap sap na lim jong to khai ta vet thi nei ta po golang kon hai alung gel cha nei lo yong mai ta chu nunga jo se alungel atol chai yong mai ta ipi bhasoma why should you follow your imagination ibol ha na lungel mai chuna zuidam mangi macha phat chom nam pu kamangin sumbor khanai ki pen man thei poi aba kaung kha to chot ata lewang katin ata lo ye chot ata lewang ni to kan pu Yesu supite ho unin pathenin
ama hola ama ngai lo ho phathei bu dinga ki go pathi nei chin pathin thangwa nu man nunga tam ta hel jong leng kei mo nga dinga kham nu e ngai lu nu tai lo chu ka ji dinga ka hen thei lo wai hita banga chu pathin en jong ama hol mong mo ama ngai lu mong mo ama tai lo childang dia tai lo pa chu vana dinga salak abolai jin pathin thangwa nu man rombung ke chang som ni legi ama ngai lu ama lu lama ki ko ho ding pathin ni za kai phan ni da tong khom e ti pathin en tu nai gam sumana ato lo ji a boy hi su pite ho nain sunga na khusung le na veng sung le inam sungwa pakai na to aki phamo de pathin na to lo namuna diabolin chance ala ahine tuing kayong pathin na to lo la khat chan na dam lo di we pathin na to la na dam di ngai kei khudam poi kei single ti mam lo we in ko teu na go hoi dam na ngai cho ngai chamo mo ngai we kai na hing hola anat na again thai na ahasana sele with tears alung chim ato khata is amil hipuma share bolen katau pi mil hipuma ama wa katau poi ambi hi chu answer nei chu alung changa khoi momong eti nei eo chu bangol ki bang ji tao nei man pi yang he pa oi pu nei tao pi ho te ama got the dam num pa yong alung chim tong khalo jaga moi si pathin chu ka su ya order ka bola mana dei dia bol dai ma ngai chamo mong pa za pathinin ahead chu pathin ki lem thelo we pathin chu nal pe da nai pho Galatians chapter 6-7 ase chu pathin chu nal pe da nai pho God cannot be more pathin dai chat vai the poi di pathin chu pathin the poi ama va pathin chu thil bol the nei amen ngai chat the nei ta san the nei zui the nei ho the nei dam sa lagil pel puma pakai hi boi pi the hi en man lo kho hela pakai boi pi the hi office kai man lo wa pakai boi pi the hi hallelujah lo lo thing po bol man lo kho hela pakai boi pi the hi kum khat na lo sanga tam zo pe thei pathi nei hallelujah non gan thei ta dukan na bol wa gan thei ta lo na ho wa tu ni ke lo sing po lo pa kain sung yong ve man lo pa he tu nin ka chan zat mal som na blessing hin ho na chang lo lai acha bi ka ke dai ta hallelujah yasu point khat na chun ani na point na chun people who listen to the word of God pathin chu ngai na kisala lo hi pathinin asale ina hi tu nai boi na ve thui ngai be se ye ba ki bu ye thu ngai lo ki te le se chunga ping lo ve pathinin thu ngai thei lo thu ngai lo chal na ta thu mo ngai lo mi pathina sim lo ve sulal bung nga chang khat ipia ka se pathin thu na ngai lo wa nga ko hem khat thu na ngai pathin thu na ngai lo wa na dong manu thu na ngai pathin thu na ngai lo wa nga na loi pa thu na ngai pathin thu na ngai lo wa nga na ne do na ding pa thu na ngai thu ngai lo ke ge le go la ho yang ba to nu nga khanin ma go zula ko he o langa more langa lampia khon thil khan au men ga lai te ti la go ju yong le na ju jeng de ngai ai chu no nga ai ya te se ke ne se na kong na kit jeng ai e ja na football ka pe na chu i tiam ka ke se lu na ka kong kui ka kita khan happy i thei pon te happy amina pu amina pu
upa ho yang bahasa tu wanunga kada ko mang tu la kam tam ji ngai sei dia ho ji ibola sei dia ola alung lut ji ibola tu na hom na kai nom lo na lung lut jo ibola na lung lut lo pathian chung na lung lut lo ji pathian chung na lung lut lo ja chu na lung lut na langa na ke di na adi lo ka sei lo pizoken na nga to kito chat chat ka sei David yang pa Lord, you are my delight, you are my portion. Adi jo sam ka sei lo, you are my heart's delight. Jeremiah says when your words came, I ate them. They are my joy and my heart's delight. Na thua hong chun ka ne nei kalung chima kai man ka dei pen ta ha ti hallelujah pathin thang wan iriva solal hong ta pathin thu ngai chi tau te oya hai che a chu se hong ngai no mo me pathin na bu de chi pa chu se hong ngai no mo he Mia noi se na til na man tha la ki chai ai chu ken pathin thu ka se na kol ki su lawa na lung chi ma ki su lawa na lung sanga to pa wa ma hiai le pathin thu na ngai nom lu pathin cha thu ta ki to hin pathin cha te cha thu ta ki to ngai hin pathin thu to na chon da la na ne na do na ki to lo ting le pathin thu na bel the lo ai di na ai wangin pathinen select a ball oi koyam tile who are listening pathin thu ngai ho sa pa ba listening kitile hearing akhi hearing atile za mai action law lo pa khoi listening atia ile iza mai lo action naung ke podo pa kho listening ai ne hi pa ho pathinin ale lai ye chunu te ho pa te ho tunin ichmi te ho in pakai thu ngai be pathe thu se ngai no mi nahi jisunan se do hoy gila saven kidanga saven pha saven nahi hallelujah pha sa ye ba so athu se azui ba hi nahi tunang ta salama anu apa se ngai lo ai koi macha ga so chapa chanu ka he pone apa da chang lo wa awai hu po nu hu anu le apa hillo nu ai le ke yong apa cha kanu la ka pa ne hil jin koi chanu ka su po ne i pathin ka thang pa ne no apa hi sei ngai lo pa apa da chang lo wa pot do pa en ke apa ka koi thim be ne ka gola na nam khat sim do na da ka ki koy hin mi su set na dinga ka koy lo we ke ki sei la boy de hoina ko na nei kai do na diu nai de so pite ho egam sungi ka ve nai le pathinin ei han thei lo na pathin mi mana rom che na pathin dei mi rom che na aboi che nei ka he ve miller thui lata doctor hona sei suita mejo televane le se thuki thang dong zuya government ne se ho izuita ipakai pathu se idon ta bovi nei it he fail now I mean pathin thu ngai panema dilen panga dinga he ipiama mana bol masat pe ni pathin thu ase instead hi jong le gam sungi jong le kham to ta ni te le thuai ki pat di we vano le sini thua ti sim hin thuai khamba thuai umba thui wi to ka wa vano le sini phatalo dinga chuka vision nahi
Aizu vanole se namuzo se the product of God's word. Pathin thuzia namuzo se muthelo se pathin thuzia umai. Aizu Genesis mung khat